Ôi, được rồi. Sadyang kinadok. Yung mga pinfight niya kung hira tong pinfight ito. Galati hambay social media not tini sung tini mo mandai logni anda harbang bisi tabuk chal duta atau setam tongo tini o jaga sung hai বিশেষ করে মান্দাই ব্লক ni সবচেয়ে দুর্গম এরিয়া ও হারবাং বিসিনি কলায় তাবো বর্তমানে সিচুয়েশন যে করোনা ভাইরাস পৃথিবীনি সারা পৃথিবীনি চীন থেকে ছড়িয়ে নাই সারা পৃথিবী সারা দেশ এবং প্রতিটি স্টেটও অবহাই লকডাউন খাইজাকা ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী মাননীয় ukoni Narendra Modi jini bini খাকুয়ার টিকাই সাকলাই রেখা যে মোকাবিলা করোনা ভাইরাস মোকাবিলা খালি লকডাউন খাইজাকা আমার পরিপ্রেক্ষিতে বা হাসতে ও ত্রিপুরা স্টেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বব সাকলাইকা যে হাসতেনি যত লোকের লকডাউন ni bisingo awtai ma tongnai distance maintain khlaima tongnai kaisa ba kaisa hasal kai ma tongnai gathering 4 joner upor ba 5 joner upor gathering khai tongmangla 14 din jora lockdown khaijaka boni bagai o amtani chini lukorong ka belai biala klaija ekdike বরং ইনকাম সোর্স বলতে কনফার্ম করে একমাত্র বলংনি বিভিন্ন শাকসবজি আবরণ উকুখাই বড় বাজারে ফালকাইছে বরং সংসার মেনটেন নঙ্গো আবো খাইনার মতো তিনি সুযোগ করিকা যেহেতু লকডাউন খাইমানি বাগৈ তো জানানি বেলাই বরং সমস্যা দङ ও জরাবো হাইনি বাগৈ মান্দাই ব্লকনি ও আন্ডারনি বিসি যে হারবাং বিসি
दुर्गम एरिया अरण्य लुकुरकनो आं जे एमएलए हिसाबै मान्दाय केन्द्रनि एमएलए हिसाबै आं व्यक्तिगत दिनै बरंनो 10 केजि के प्रति परिबार आं रनानै रैतंगो फुंनि 10टार दिके माधव हारबांगा आरोबो 35 फेमिली परिबारनो 10 केजि के रजाखा ताव फाइसो फाइका मा हारबां बिसिनो तेका पार्ट वार्ड नंबर तिसेरांसा ओ जगाबो 31 फेमिली संगरो 10 केजि के बागनाय अबनि परेबो तेकाइसाय नलबगला पार्ट दंगो ओ हारबां बिसिनि पार्ट ओ जगाबो सं 10 केजि के ननै सिद्धांत नजा ताबु आं अबनो कक कचारन बसंगो जे मान्दाय ब्लकनि आन्डाराव जत लुकुरक खाकवार तंनाय ओ जरावो जेहेतु जों सरकार तंगैनाय सरकारनो जों सुबासु हातबारि रुवो ओंका अरनि एमएलए हिसाबै आं जत पारसां रैतंगो केबो जदि खाकवार तंहांकाय एमएलए न चबानानि बिसिं तिखेनो लुकुरनो बसबास थुं अबानानि मेसेज तंनाय कारण एमएलए व्यक्तिगत मान्दाय केन्द्रनि जत 42,000 मतो भोटार्स न फेमिली न रनानै सम्भव्य एकाने सम्भव्य बने बागै पालनांगो बाक्सा नांगो फाननांगो जबसो नांगो अबहाय खाकवारनो आं मेसेज रुवो जाहाथे आगामी दिनाव जों तेबे विभिन्न एनजिओ तरफ থেকে एंथुं पार्टी डिविजनल आईपीएफटी पार्टी डिविजनल तरफ থেকে बंथुं एवं व्यक्तित्वभावे जे महान व्यक्ति जरा रिटायार्ड पार्सन बा चाकरी खाई तंनाय सरकारी सेवक खाई तंनाय बरंनि बखाकवारनि बिसिंतिगेबो जबाय मानो ओ जराबो फिनि विशेष खाय बुकुंबार दफानि इनकाम सोर्स करै बरंनि उकलको बासाना नांगौ बरक ओ कोरोना भाइरास रोग एमन एक भाइरास रोग सुंसायमानो सुंजातनो साइसियो जे प्रथम चीन देश अंगो अबनि परे सारा पृथ्वी छरिबोइने दिनै भारतबर्षबो अमाहायका आक्रमण हाइपनो बेलायखनो कपाल कबाहानि मानो सुंताबुक जरा चिलिटिफोराव ताबुक जराबो अबा कोरोना भाइरास अबहाय मामानि प्रमाण करिको हाइपनो सुं जत लोक तिप्रनि हायंनि को हास्टेलनि लुकरनो सुं आं कबोना मुसंगो जाते करे जान जे सामाजिक जेटा द्रुत बजाय खाई नारनानै कायसा करंगै आसको गैदारिंग खैता आसक तुम 14 दिन जेहेतु लकडाउन मेंटेन खाइजाब ओ मेंटेन मानिखानो आशा खालायो जों ओ महामारी रोग থেকে जों बासि माननाय नों बासि खायसै नि नुखुं बासि खायसै नि पारा बासिनाय पारा बासि खायसै नि सारा केन्द्र बासन मान्दाय केन्द्र बासिनाय आ सारा मान्दाय केन्द्र बासि खायसै सारा त्रिपुरानि लुकुरकबो बासिनाय अबा हाकेनो खाजाक रिलेटेड कायसा अबा हाके सिस्टेम चेन सिस्टेम बन बागाने जों लुकुरनो बेलायखनो खाखवारखाय जों खा बाय मा साबो जाते खलाय केबो गुजब जाहाथे আমরা হায়ংখা আমরা হায়ংখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা তো বদক খাইকা তব নিনি মিডিয়া নিযোগ যেটা মোবাইল যেটা ইউটিউব যেটা ফেসবুক বিভিন্ন রকম ভাইরাল অঙ্গ বিভিন্ন আপনার গুজব যাহাতে जों খাইবইনাই ও রোগনি প্রতিরোধনি মোকাবেলা একমাত্র উপায় আবনো কাইসা গরঙ্গইতা তংতুং হাকেনো जों অ महामारी रोग থেকে जों मुक्त याकाकनाय इंगै एवारनेस प्रोग्राम मेकिंग खाय दंगो जथेष्टसिनि लुकुरक सचेतन आस्ते अंगै दंगो बाजा हुजारबो मोटामोटी जों डिसिप्लिन मेंटेन खालायनाय अबाहाके सिस्टेम खालायनाय जों चेष्टा खाय दं आगामी दिनाव जों जाहाथे 14 तारिख पर्यन्तसिनि लकडाउन डेट खायजा ओ तारिख पर्यन्त जों बेलायखनो कष्ट फुनो निजे थांनानै जीवन मरण लड़ाई
अबनो बासिनायनि बागै जों जतनि लोकलनि न फाननांगौ सासेनि फाननांगौ जतनि बुद्धि नांगौ जों डिसिप्लिन जों अबनो जेता राज्य सरकार साखालाय माने बा हायेन गतनि नायकलनाय प्रधानमंत्री जी साखालाय माने अबनो जों जतन खुंजु हजाकामा तंनाय आशा खानो जों आशा खालायो अ रोग থেকে मुक्त मोननाय ताबुक किसिसा चामुं दिनै मारुम बागजांमानि आब तो जत बरनो बागै मेन्या हाइफेनो जे करै बिसंग करै तंगसिन बरो एकदम करै हिमा बिने न करै हु करै अमा हाइ बरो परिवार तंगो अमा हाइ परिवार न सं नाइ तिनि अबाके प्रति परिवार 10 केजी के मारुम बरनाने सेदा नखाबाने व्यक्तिगतभावे एमएलए व्यक्तिगतभावे नां तिनि रो हाइफेनो आगामी दिन सं বিভিন্ন এনজিও তরফ থেকে করজাংনাই ডিভিশন পার্টি তরফ আই50 পার্টি ডিভিশন থেকে সম্ভবহাই রানার চেষ্টা খাইনাই এছাড়া যারা পার্সোনালি ভাবে যে মহান ব্যক্তি মানে বখা কোয়ার বরক সিনি বিসিঙ্গ তঙ্গ রাং পয়সা গোনাं বরব অ জারাও ফাইতং সংবাই yakbari হইনাই সিনি লুকরনো অ দুর্দিন মোকাবেলা খাইনাইनि বাগै जाहाथे हातबारिथों आसा खानो आं ओ मेसेज रहिनो तिनि ओ सालाव जतन हामबाय रुवै आनि मेसेज तिनि मेसेज हरनो मथाका Pokrom putih pelam kumayan belar bahasa Tironi koi bukti ini cara buat obat ini oh hai sih sudo okare family tu kari kan tebos langsung pasang hari kan nong matu mapara Mado para noro buba heki salai dong mani Niko taitam kisa nani Niko Aina kisa misa ti hijara ro Ora no kisa manong kawas tabung no je corona virus ni lockdown khaja go norgla samuh muruk tange jaman nokoro maru baikro bumte Marong bae ko Uskang go pas kisi na hame abano no Sara pating nor kasai matong kata kini norno je oro emle ni truti mani bagri jaka bini ব্যক্তিগত rang bai norok buba hai matong kha Ago Zaza kata buba hai bonole norok buba hai hamai ro e phano so Seno Boh kosan ma pai Sunari hima pai Sen bona hamai ma rata tini 빈정어
Puha nongkha chini jotoni naitok mokhangni kaisa goron norokni puani juda-juda jengjal rokno ya kaknani bagai kaisa nikuma tubi phaika Dr. Thomson Deborma Karnataka ni Rajiv Gandhi University of Health Science RGUSSO BDS PGD CC PGD MT PGDL Klai Phaijak Dr. Thomson Deborma Rajakhor Agotlani Krishnanagar Dr. Thomson Dental Care Phiogui Lukurokni Buani Juda Juda Jengsil Rokno Yakaknani Bagai Oral Examination Extraction of Teeth Root Canal Treatment Scaling RPD FPD CD Restoration RCT Orthodontist Treatment no khobui buani X-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thomson's Dental Care Nikuma Dr. Thomson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Salthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224